Singnya tai baki je sidno declare jagya na जों दागसो जरा जों 28 लराय खालायना बागै प्रस्तुत दाबो फार्स्ट लिस्ट तो जों साख्लायखा सेकेंड लिस्ट जों खोनानो घोषणा खालायनो दिनैनो माने रेडी जतनो रेडी दाखुना election na singi to kondoro আপনি কোনো নাসিংলানি তো जों 90% जों आबो याकारि रिखा किन्तु हठाৎ एमन जों ताबुक जे फार्स्ट लिस्ट जे कारि रिखा कारि रिमानि परे सिनि जे एलाई पार्टनार ताबुक जे सरकारा तंनाय बीजेपी कारण लिस्ट आउट माने परे तो जों गते उसुरि मानलिया ओ सीट नो मानि नाका एडजस्ट खालायनाय नर सेकेंड लिस्ट ता खायग्रा दि आपनि कोनो जदि प्रस्ताव फैका एका आबो तरि करि जों आबो सिद्धांत नाय मानो किन्तु आबोनि आशा कम जे बुजिमानि तो आबोनि आशा कम तो फानो जों फार्स्ट लिस्ट जों बुसकांगो याकारि तने रिका सेकेंड लिस्ट बो जों नमिनेशन सबमिट खालायनाय এই যে 24 ঘন্টা তো সাইলা পড়ে 12 ঘন্টা নিমিশে আমি মেসেজ ফাইনা ফাইয়াবো তো বহুত নি ব্যাপার আপনার সঙ্গে আছে কিন্তু যদি ফাইকা কোন এই 9টা লিস্ট ন অ্যাডজাস্ট খালাইনার বাগে রাজিং খান না বাতাগ্রা দেইকে দলীয় ভাবে जों আলোচনা খালাইনাय তাই বাদ বাকি ন जों তাম খালাইমা আবো নাইনাय তো আ পরিস্থিতি ফাইগ্রা তো 12 ঘন্টা নিমিশে আ পরিস্থিতি ফাইগা আবো তরি করে जों আলোচনা খালাইনাय কোর কমিটি নিমিশে first list no gudma kha khorsa bukhuk ni bumu kase bukhuk ni bumu to ab haina lega second list bro ta alga bukhuk no buskang to phajang na yer si chomari no second list je proposal anga apur saimana na ta जों advance abo sagra liya second list na ambai